बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, DTN से मैं हूँ डेली न्यूज़ शॉर्ट के साथ मुनीर अहमद, और हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी फ़ौज़ी शाह साहबा ने इस्लामाबाद से, और सीनियर सहाफ़ी अनवर इकबाल ने हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से। जनाब, आज हम बात कर रहे होंगे अमेरिका के इंतखाबात के हवाले से, जो बहुत इस वक्त वो कहते हैं कांटेदार मुकाबला हो रहा है, नेक टू नेक मुकाबला हो रहा है। और दूसरा ये है कि बकौल एक पीटीआई के वर्कर के कि ट्रंप ने भी 4 हलके खोलने का मुतालबा कर दिया है, और उसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने 4 जो स्टेट्स हैं अमरीकी, तो वहाँ पर जो वोटिंग हुई है उसको कंटेस्ट किया है बुनियादी तौर पे। तो ये एक तरह से हमारे पाकिस्तान में जो चल रहा था 4 हलकों वाला, तो ये शायद उसके हवाले से भी बात करेंगे। अनवर इकबाल साहब, कल आप गायब हो गए और सारा दिन आप मसरूफ रहे रिपोर्टिंग में और चीज़ों में, लेकिन ये इंतखाबात के बाद वोटिंग का मरहला कुछ ज़्यादा लंबा नहीं हो गया? आज तीसरा दिन है और मेरे ख्याल दोबारा काउंटिंग शुरू हो चुकी होगी अमेरिका में तो। बिल्कुल। आज चौथा दिन हो गया, इलेक्शन का दिन शामिल कर ले तो। हाँ, बात तीन यह चार, है हाँ। मुनीर साहब के कांटेदार मुकाबला नहीं तो काटने का मुकाबला, एक दूसरे को काट रहे ठीक है, हैं। मतलब मतलब फिर पाकिस्तानी इंतखाबात वाला हिसाब हो गया ना अमेरिका में। नहीं, देखें, आप एक बात बताऊं, हाँ, इसमें एक खूबसूरती भी है। वो क्या है? जमहूरियत के इर्तिका की। हुआ हाँ, क्या है कि हाँ। ट्रंप साहब ने अपने दौर में 4 साल में वो इकदाम किए जिसकी वजह से अमेरिका की जो शक्ल और सूरत है ना, बियॉन्ड रिकॉग्निशन चेंज हो गई। यानी हम्म, पूरा वो राइट की तरफ खींच के ले गए पूरे अपने मुल्क को। यानी हर जगह, मसलन जैसे हमारे यहाँ होता था, हर जगह मजहब का गलबा उन्होंने लाने की कोशिश की। हर जगह उन्होंने जो ना राइट विंग की चीजें, मसलन अबॉर्शन, मसलन गेज लेस्बियंस का अपना, उससे भी बड़ा मसला इमिग्रेशन का, कि अफ्रीकन अमेरिकन का, एनवायरमेंट का, वो सारे इशू जो लिबरल व्यूज हैं हम्म, उनको उन्होंने पुश बैक किया और रूम क्रिएट किया उस नजरिए के लिए जो अमेरिका में दाएं बाजू की सोच की किस्म भी याद है कि एनवायरमेंट हम्म, कोई भी नहीं, फ्रॉड है, बैनुल अवी बरादरी मैटर नहीं करती, इक़ामत ज्यादा वगैरह बेकार है, अमेरिका फर्स्ट, और ये कि ये जो है कोविड-19 कुछ भी नहीं है, बस और क्रिश्चियनिटी ही रिलीजन है, उसको ही होना चाहिए सारी दुनिया में, और इस तरह की बातें होने लगी। तो जो लिबरल थे उन्होंने फील किया कि वो अमेरिका तो नहीं है जिसमें वो पैदा हुए थे, पले थे, बड़े थे, और उनको ये भी फील हुआ कि 4 साल और अगर मिल गए सदर ट्रंप को तो ये हाल होगा कि उनकी अपनी जो है ना, उनको अमेरिका में उनके लिए जगह नहीं रहेगी। तो दूसरी तरफ जो राइट विंग के लोग थे उन्होंने महसूस ये किया कि अगर 4 साल मजीद मिल जाते हैं ट्रंप को तो जो कुछ वो चाहते हैं वो अचीव हो जाएगा और अमेरिका वैसा बन जाएगा जैसा वो चाहते हैं। ठीक है। लिहाजा दोनों तरफ ने इतनी बड़ी तादाद में इसमें हिस्सा लिया इलेक्शन में कि ये हकीकत है कि पूरा सिस्टम इनका जो है ना, वो हम्म, इसके लिए इतना तैयार नहीं था। आप ये इससे अंदाजा लगाएं, मतलब सदर ट्रंप हार रहे हैं ना, अगर आप जो बाइडेन को एक तरफ रख दें तो जो वोट सदर ट्रंप को पड़े हैं ना, हम्म, वो अमेरिका की पूरी तारीख में किसी भी सदर को पड़ने वाले वोट से ज्यादा है। हम्म, ठीक है। सिर्फ ट्रंप को जो पड़े 70 मिलियन के करीब, यानी 7 करोड़ के करीब। अच्छा, उसी तरह जो सदर जो 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 बाइडेन को पड़े हैं वो तकरीबन 74 मिलियन है। पॉपुलर वोट की बात कर रहा हूँ, वो तो है ही अमेरिका में किसी भी सदर को पड़ने वाले वोट से ज्यादा है हम्म, तारीख में। तो अब जब इस तरह के इंतखाबात हों जिसमें तकरीबन 70% से ऊपर कहते हैं पार्टिसिपेशन जाएगी, तो फिर उसमें जाहिर मशीनरी जो है वो इतनी ज्यादा टर्न आउट के लिए तैयार नहीं। कहा जाता है कि हम 100% के लिए तैयार है, लेकिन होती नहीं है, तो मसाइल पैदा होते हैं। एक दूसरी बात ये हुई कि ये जो ऑप्शन है डाक के जरिए वोट भेजने का, ये ऑप्शन हमेशा से मौजूद था, लेकिन उसको लोग इतनी बड़ी तादाद में इस्तेमाल नहीं करते। कोविड-19 की वजह से जो नई तब्दीलियां आई हैं जिंदगियों में, का जिसको कहा जाता है यहाँ न्यू नॉर्मल। मसलन मैं एक दिन यहाँ शाम को 5 बजे जा रहा था वॉशिंगटन, यहाँ से अपने घर से 14 14 मील की ड्राइव है। तो साथ मैंने कहा इतनी इतने रश में मैं क्या जाऊँ, खुद चला के, तो मैंने टैक्सी ले ली।
تو ٹیکسی والا گورا دوست سے بات ہوئی میں نے کہا یار ادھر جانے کی سڑک تو خالی ہے, سمجھ میں آتا ہے تو واشنگٹن کون جا رہا ہے, لیکن آنے والی سڑک کیوں خالی ہے؟ اس نے کہا سر دس از اے نیو نارمل. میں نے کہا وہ کس طرح؟ کہتا ہے کووڈ-19 کی وجہ سے دفتروں نے اپنے لوگوں کو اب دفتر آنے سے منع کر دیا ہے, اور اس وقت واشنگٹن میں یہ حقیقت ہے کہ جو کمرشل پراپرٹیز ہے اس کی قیمت بھی گری ہے, کرایہ بھی کم ہوا ہے, اس لیے کہ اب ان کو دفتروں کی یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ ان کو اتنے پیسے خرچ کر کے اتنا بڑا دفتر مینٹین کرنے کی, 500 بندے رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ گھر سے کام ہو سکتے ہیں, چھوٹے سے 2 کمرے کا دفتر رکھ لو جس میں ضروری کاغذات ہوں. تو وہ جو ہے نا وہ ووٹنگ پہ بھی اثر انداز ہوئی وہی چیز, اور لوگوں نے بڑی تعداد میں ووٹ بھیجا. جب صدر ٹرمپ نے جیسے کل اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں یہ پتا تھا کہ میل ان ووٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو فیور کرتے ہیں, کیونکہ اس میں پڑھے لکھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ ووٹ ڈالنے نہیں جاتے لیکن میل سے کرتے ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں ان کو توقع نہیں تھی. تو وہ بھی ہوا کہ 100 ملین یعنی 10 کروڑ سے زیادہ ووٹ آپ سوچیں کہ میل ان ہوئے. تو اس کی وجہ سے بھی اب جو اس سے پہلے ہوا یہ تھا کہ محکمہ ڈاک کی جو نفری ہے, جو اسٹرینتھ ہے, اس میں بہت بڑی کمی کی گئی تھی. اس لیے کی گئی تھی کہ ای میلوں کی وجہ سے اب محکمہ ڈاک کی کوئی اہمیت ہی نہیں رہی ہے, سارے کام جو ہے ای میل سے ہو جاتے ہیں. تو وہ اب محکمہ ڈاک جو ہے اپنی کم تعداد کی وجہ سے بھی ہینڈی کیپ تھا, تو سارا کچھ مل کے یہ کلاگ ہو گئی چیزیں. اب کلاگ ہو گئی تو آپ یہ دیکھیں ہو کیا رہا ہے. صدر ٹرمپ جتنا بھی شور مچا لیں, جو کچھ کر لیں, قانون یہ ہے کہ جو الیکشن کنڈکٹ کرتے ہیں وہ لوکل اتھارٹیز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اس میں سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے سٹی گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے, اسٹیٹ گورنمنٹ کا رول ہوتا ہے. اور صدر ٹرمپ کی خواہش تو ضرور ہوگی, شور بھی انہوں نے مچایا, کیونکہ سٹی گورنمنٹ زیادہ تر ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیموکریٹس کی ہوتی ہے, کیونکہ شہروں میں لوگ ڈیموکریٹس کو ووٹ ڈالتے ہیں, دیہاتوں سے ریپبلکن ہوتے ہیں. تو ان کی بڑی کوشش تھی کہ لوکل گورنمنٹ کو کسی طرح قابو کیا جائے, لیکن نہیں کر سکے. قانون پریویل کیا اور سٹی گورنمنٹس ہی کنڈکٹ کر رہی ہیں, کاؤنٹنگ بھی وہی کر رہی ہیں, الیکشن بھی انہوں نے کنڈکٹ کیا. تو جمہوریت اپنے طور پہ چل رہی ہے, لیکن اب جو نئی تبدیلی آئی ہے, ایک اتنی بڑی پولرائزیشن امریکہ میں جو دراڑ پڑ گئی ہے, وہ دراڑ کل کو پوری نہیں ہونے والی ہے. یہ دراڑ مستقل ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ ٹرمپ فیکٹر جو پالیٹکس میں انوالو ہوا ہے وہ رہے گا, اور صدر ٹرمپ بھی ایکٹیو رہیں گے, اور آنے والے دنوں میں لوگوں کے درمیان جو ہے نا نفرتیں بھی بڑھیں گی, اس لیے کہ ایک نظریاتی لڑائی ہے, اور امریکی معاشرے کو تبدیل ہونا ہے. امریکی معاشرے میں مزید گنجائش پیدا کرنی پڑے گی آپ کو, امیگرینٹس کے لیے امریکن معاشرے میں آپ کو گنجائش پیدا کرنی پڑے گی, کیونکہ قوانین بن گئے ہیں لیکن اب بھی گنجائش نہیں ہے مثلا گیز لیسبین وغیرہ کے لیے, ان کے لیے کرنے پڑے گی آپ کو. امریکی معاشرے میں جو لبرل سوچ والی خواتین ہیں جو ابارشن وغیرہ کی حمایت کرتی ہیں, ان کے لیے گنجائش پیدا کرنے پڑے گی. سارا معاشرہ. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نمبر 1 کہ جو کووڈ-19 کی وجہ سے لوگوں کے رویے میں تبدیلی آئی ہے, اس کے مطابق اپنا معاشرہ چینج کرنا پڑے گا, اور امریکہ اس کے لیے تیار نہیں تھا, اس کی وجہ سے اتنی دشواری پیش آئی. اچھا ایک تو مجھے یہ بتائیے نا, آپ معاشرے کی بات کر رہے ہیں, پچھلے کوئی 2-3 دن سے ہم یہ سن رہے ہیں کہ جو اسلحے کی دکانیں تھیں وہ خالی ہو گئی ہیں, اور وہاں سے لوگوں نے بے تحاشا اسلحہ جو ہے وہ خریدا بالکل ہے. خرید رہا ہے. یہ کیا تو یہ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی کانفلکٹ بڑھا اور کوئی صورتحال ہوئی اور ٹکراؤ ہوا ریپبلکنز کا اور ڈیموکریٹس کا, تو وہ پھر یہ بندوقوں تک, گولیوں تک پہنچ جائے بالکل گا, اس کا پہنچے گا. مطلب ہے. اگر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تو بالکل پہنچے گا. یعنی آپ یہ دیکھیے, ایک دفعہ میں انٹرویو سن رہا تھا ایک افریقن امریکن کا, وہ پاپولر سنگر ہے, پاپ سنگر ہے, تو بہت پیسے ہیں اس کے پاس, تو اس نے ایک رولز رائس خریدی تھی. تو اس کا انٹرویو ہے تو اس نے کہا بھائی میں تو تنگ آ کے میں اپنی گاڑی بیچنے کو تیار ہو گیا. نے کیوں؟ کہنے کا جب میں نکلتا ہوں رولز رائس پہ تو مجھے پولیس روک لیتی کہ تم کالے ہو, تم نے یہ گاڑی کہاں سے, ٹھیک ہے, کوئی بھی کالا اگر کوئی قیمتی کار چلاتا ہوا نظر آتا ہے تو پولیس روک لیتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بتاؤ کہاں سے لی گاڑی. ابھی پچھلے مہینے یہ واقعہ ہوا واشنگٹن ڈی سی میں, رونلڈ ریگن ایئرپورٹ پہ ایک افریقن امریکن جو ہے وہ فرسٹ کلاس کی لائن میں کھڑا تھا, تو خاتون کہنے کی تم غلط لین میں کھڑے ہو. اس نے کہا نہیں میں غلط لائن میں نہیں کھڑا ہوں, میں نے بھی یہ اسی فلائٹ پہ جانا ہے. کہتا ہاں فلائٹ میں جانا اس لائن میں. اس نے کہا کہ اس نے وہ جو ایئر ہوسٹس جو وہ جو ہوتی ہے
काउंटर वाली, उसने इससे बात नहीं की, उससे बात की, तो इसने देख लिया इसके पास फर्स्ट क्लास का टिकट है, ठीक है, मिलियनर है ये आदमी, वो था ये उसका टिकट है, लेकिन फिर भी गड़बड़ करती रही कि तुम्हें इस लाइन में नहीं होना चाहिए, तुम इस लाइन में क्या कर रहे हो। तो उसने आकर चिड़के कहा, भाई मेरे पास फर्स्ट क्लास की टिकट है, तुम्हारे पास कहाँ से टिकट है? उसने कहा तुम्हें इससे क्या मतलब है, कहाँ से आई, मेरे पास फर्स्ट क्लास का टिकट है। तो ये जो रवैया है ये आपको चेंज करना पड़ेगा। इसकी ये किस चीज का असर है, बड़ी मजे की बात है, रिलेटेड है। सदर ट्रंप इसलिए जीते कि अमेरिका में 8 साल एक अफ्रीकन अमेरिकन सदर ओबामा ने हुकूमत की, वो बहुत सारे गोरों को पसंद थी, लेकिन जो 8 साल हुकूमत की उसकी वजह से जो अफ्रीकन अमेरिकन लोग हैं उनके रवैये में तब्दीली आई। अब वो मार खाने को तैयार नहीं, वो अपने आप को असर्ट कर रहे हैं, तालीम में जा रहे हैं, तिजारत में जा रहे हैं, हर जगह आपको नजर आना शुरू हो जाएंगे। आप अटर्नी जनरल रह चुके हैं, क्या सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉन्फ्रेंस रह चुकी हैं, यूएन के एम्बेसडर रह चुके हैं, प्रोफेसर हैं सारी यूनिवर्सिटीज में, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अब उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसी तरह मसलन जिसमें हमें रंगदार लोगों को देख के हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन इस तरह तो नहीं होती, लेकिन ये कि एक 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 आपको सामना करना पड़ता है कि भाई आपको डिसलाइक किया जाता है। अब बात सारी ये है कि इस वक्त कहा जाता है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा पैसों वाली कम्युनिटी कौन सी है पता है आपको? इंडियंस की, ठीक है। अब उनकी शक्लें हमारी शक्लें तो एक ही होती हैं। अब वो आप कहीं चले जाएं, सीईओ और सीएसओ और फला, वो सारे इंडियन बैठे होते हैं। तो आप अच्छा, अब वो यहूदियों से भी आगे निकल गए हैं तालीम में और पैसे में, लेकिन चूंकि यहूदियों की तादाद ज्यादा है, इन्फ्लुएंस पुराना है, तो उनके पास बड़ा पैसा बहुत ज्यादा है, वो अभी उस मुकाबले में इंडियन नहीं आए, लेकिन तरक्की करने की रफ्तार में वो यहूदियों से आगे निकल गए। तो अब उसके लिए अमरीकी माशरे को तैयार होना होगा। जिस तरह जब 1947 के बाद जब आज़ादी हुई और 60s तक ये था कि बहरी जहाज़ों में और जहाज़ों में फर्स्ट क्लास में सफ़र करने वाले गोरे जो हैं, वो ब्रिटिश गोरे, वो इस बात पे बड़े हैरान होते थे कि इंडियन इसमें क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका ये था कि वो तो नीचे रहने वाले लोग हैं और डेथ तो हमारा है शिपों में, लेकिन वो आगे अब वो नहीं होगा, वो जमाना कभी वापस। आपका अगर आपकी बात को कंक्लूड किया जाए अनवर इकबाल साहब, तो इसका यह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बीज बोया है नफरत का और लोगों के दरमियान तफरीक का, वो फलेगा फूलेगा, उसको आप अब अमरीकी मुआशरे में से निकाल नहीं सकते। अगर उसका इलाज नहीं किया गया तो बहुत तबाही मचेगी। सर वो एक नफरत तो एक ऐसी चीज है, इसको आप पाकिस्तानी मुआशरे में देख लें आप, कि जो 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 नफरत का बीज बोया गया, जितना भी तदारुक करने की कोशिश की गई, वो कभी नहीं हुआ। बहरहाल आसान होता है कि एक शख्स अगर पढ़ा लिखा आया और आपके ऊपर लग गया, आप उसको वैसे तो नहीं गिरा सकते, लेकिन उस पर मजहबी अकलियत होने का या नस्ली अकलियत होने का इल्जाम लगा दो तो गिरा दो, बहुत आसान। चलें, इसके ऊपर ये जो समाजी और मुआशी पहलू है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, और फिर हम कुछ तकाबली जायजा लेने की भी कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में और अमेरिका की ये जो पहलू हैं, ये कैसे कोई इनमें कोई मुताबिकत भी है या नहीं है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त सिचुएशन क्या है? अब जो सूरत हाल जो है कि एक दो चैनल्स जो हैं वो 264 पे बाइडन को रख के बैठे हुए हैं, और कल से हम इसी चक्कर में बैठे हुए कि 264 जो हैं वो 270 पे कब जाएंगे। और कुछ चैनल्स ने 253 पे अभी तक बाइडन को रखा हुआ है और उसको 270 पे नहीं जाने दे रहे। ना ट्रंप साहब की पोजीशन मूव कर रही है, ना बाइडन की पोजीशन मूव कर रही है, और 1.5 दिन गुजर गया है। मैं आपको बताऊं एक बात बड़ी मजे की जी, कि अब जो है वो इवन क्या से कहते हैं, अब जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया दोनों में बाइडन आगे हैं, ठीक है। तो अब उनका जो टोटल है वो 270 से ऊपर चला गया है, ठीक है। लेकिन फर्क कितना है आप देख लें, कहीं 1100 का फर्क है, कहीं 8000 का फर्क है। तो ये फर्क इतने कम है कि जिसकी वजह से कोई भी कॉल करते हुए, अब एक नवेदा में 1% वोट रह गया, लेकिन वो इसलिए कॉल नहीं कर रहे हैं कि वो 1% वोट भी फर्क डाल सकता है। तो
जब तक 100% ना हो जाए कॉल नहीं करेंगे। एक दूसरी बात ये कि बाज़ रियासतों में ऐसे कवानीन है कि जिसमें 0 कहीं है, कहीं 1% है, कहीं 0.5% है। अगर उससे कम की लीड हो तो रिकाउंटिंग की जा सकती है। तो ज़्यादा सबको पता है कि ट्रंप वहाँ रिकाउंटिंग का मुतालबा करेंगे, वो डिले कराने की कोशिश करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना, सदर ट्रंप एल गोर नहीं है जिन्होंने कहा था कि नहीं अमरीकी जमहूरियत के मुफाद में इलेक्शन जीतने के बावजूद वो विड्रॉ कर लेते, ये विड्रॉ नहीं करेंगे। ये तो जितनी भी बदमगी पैदा करनी है करेंगे, तो सबको पता है, इसलिए कॉल नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब हकीकत ये है कि जो बाइडन साहब हैं वो आगे निकल गए, अब मुश्किल है इनको पुल बैक करना। और सियार शमसी साहब, फौजी शाह साहब, आप भी ज़रा गुफ्तगू में शरीक हूँ। ये तो एक जो प्रोसेस है फौजी शाह साहबा, वो तो अब वो चल रहा है, लेकिन अभी भी मेरा ख्याल है कि अलास्का से कुछ नताइज बाकी हैं। पेंसिल्वेनिया का आपने बता दिया, नॉर्थ कैरोलिना मुनीर साहब, अलास्का की सीटें बहुत कम है इलेक्ट्रिक 3 है, वो इतना 3 है, नेवाडा की 6 हैं, पेंसिल्वेनिया की 20 हैं, नॉर्थ कैरोलिना की 15 हैं, जॉर्जिया की 16 हैं। 16 हैं। हाँ, और जॉर्जिया और पेंसिल्वेनिया में आगे निकल गए हैं बाइडेन, तो वो तो उनके का जो है टोटल 270 के बाद आगे निकल गया है। तो ये सारी सूरत हाल है। फौजी शाह साहब, अब तो लग रहा है कि हालांकि थिन मेजॉरिटी से वो तो अमरीकी मीडिया तो कह रहा है रेजर थिन मेजॉरिटी, यानी बहुत ही कम मेजॉरिटी के साथ जो है वो बाइडेन जो हैं वो आगे हैं। पहले तो ये स्टेट्स जो मैंने बता रहा हूँ कि इसमें ट्रंप लीड कर रहे थे, लेकिन अब अगर वो आगे भी निकले होंगे तो कितना आगे निकल गए होंगे। तो लेकिन इसका मतलब ये है कि जो सूरत हाल कॉन्फ्लिक्ट डालना है, रिकाउंटिंग का नहीं डालना है, वो तो बात की बात है। लेकिन वन थिंग इज फॉर श्योर, बाइडेन इज टेकिंग लीड। तो बाइडेन के आने से आप क्या समझते हैं कि डेमोक्रेट जो हैं दे हैव लिटिल मोर डेमोक्रेटिक वैल्यूज, तो जो हमारे रीजन जो है क्या फर्क पड़ेगा? मुनीर, सबसे पहले तो जब अभी अनवर इकबाल बात कर रहे थे जी, तो मेरी सारी तवज्जो चली गई कि वहाँ भी एक ज़ियाउल हक आ गया जिसके असरात जो हैं वो देर बाद सियासत में होंगे, जिसको आज बिल्कुल तक सही, बिल्कुल सही, आज बिल्कुल तक सही। हम भुगत रहे हैं। हमारी सियासत इतनी जो है उसमें पेनिट्रेशन हो चुकी है कि कोई सच बात करते हुए भी हमारे यहाँ तो चूंकि बलास्मी लॉ जो है उस पर भी आ जाता है, वो भी आ जाता है, तो बात करते हुए भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। और दिन ब दिन मैं ये देख रही हूँ कि वो जो फैक्टर है ज़्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, और जिसकी वजह से हमारे बहुत से आने वाला वक्त जो है वो मुझे बिल्कुल अनवर इकबाल की बात लग रही है कि आने वाला वक्त हमारे यहाँ भी अभी खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जो बात अभी की है उसमें एक चीज़ तो बिल्कुल वाजे हो रही है। हम अपने खिते में या बाकी दुनिया के उस पर असरात जो है उस पर तो बाद में आते हैं, लेकिन मसला बहुत संजीदा आ चुका है। मैंने जैसे कल भी शायद आपके प्रोग्राम में बात की थी कि मुझे अब ये जो अगर ये जिस तरह ट्रम्प जो है अभी तक अड़े हुए हैं, अनवर इकबाल के बकौल ज़ाहिर है कि वो काफ़ी 270 से ऊपर जा चुके हैं, काफ़ी एक बेहतर मेजॉरिटी में आ चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ट्रम्प की जो भी गुफ्तगू आ रही है वो शदीद अड़े हुए हैं, और उनके जो साथी हैं या जो उनके जो सपोर्टर्स हैं वो भी एक इंतहा पसंदी के रवैये पे दिखाई दे रहे हैं। तो मैंने जैसे कल कहा था, मुझे ये अनवर इकबाल साहब से मैं ये पूछना चाहूँगी, और मुझे ये पता नहीं क्यों ये तासुर लग रहा है कि स्टेट्स में आपस में इनके क्लैश ना आने लग जाए, क्योंकि जिस तरह की ये बात आ रही है, जैसे अभी आप इन रियासतों की बात कर रहे हैं जो करीब तर हैं, इनमें नताइज जो हैं, तो क्या आने वाले वक्त में कोई स्टेट टू गवर्नमेंट टू स्टेट क्लैशेस भी आप देख रहे हैं? मतलब ये भी एक बड़ा अहम सा मुझे इस वक्त सूरत हाल लग रही है। ये तो मैं अनवर इकबाल साहब से अपनी इंफॉर्मेशन के लिए पूछना चाहती हूँ। लेकिन दूसरी जानिब जब हम बात करते हैं कि दुनिया पे असरात की, तो इसमें एक चीज़ जो वाज़े दिखाई दे रही है, और वो कल का मैं देख रही थी कि बाइडेन का एक जो स्टेटमेंट था ईरान के हवाले से, वो जो एक मायदा हुआ था, एटॉमिक मायदा जो है,
اس پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ ایکسیپٹ کرتے ہیں. ابھی آپ کو معلوم ہے کہ پہلے تو ٹرمپ نے بھی ایکسیپٹ کیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے ایسی اس میں سے کچھ خاصی پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر ایک دفعہ ایران پہ سینکشنز بھی آ گئیں سب کچھ. اگر بائیڈن جو ہیں اس خطے میں ایران کے حوالے سے ایک یہی اگر رویہ جو ہے ایک بہتر طور پہ اس کو سالو کرتے ہیں تو میرا خیال ہے اس خطے میں ایٹ لیسٹ جو بہت زیادہ ٹینشن ایک وہ بنی ہوئی ہے ایران اور باقی ظاہر ہے عرب ممالک، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ پیلسٹین اور اسرائیل اور ایران اور یہ سارے علاقوں میں جو ایک ٹینشن ہے شاید اس میں تھوڑی سی کہیں کمی آئے. ادروائز میں ذاتی طور پہ ہمیشہ سے اس کو دیکھتی رہی ہوں، چاہے کوئی بھی وہاں گورنمنٹ آئی ہے. پاکستان کے لحاظ سے چند ایک جگہ پہ تو ہوا کہ جس میں یہ آ گیا کہ کوئی سینیٹرز تھے جن کے بی بی کے ساتھ کوئی ذاتی مراسم تھے تو پاکستان کو تھوڑی سی ایک وہ جگہ کوئی ریلیف مل گئی تھی F-16 کے حوالے سے. یا اس کے علاوہ جو ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ کبھی بھی وہاں کی گورنمنٹس کا کوئی بہت بڑا اثر پاکستان کے حوالے سے ہوا ہو. یا ابھی جب افغانستان کی پالیسی دیکھتے ہیں تو اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ ٹرمپ سے پہلے بھی وہی پالیسی تھی، ڈیموکریٹس تھے، لیکن اسی طرح وہ آگے چلی. یہ ہوا کہ ٹرمپ نے وہاں سے اپنی افواج نکالنے کی بات ضرور کی اور انہوں نے یہ کہا کہ ظاہر ہے کہ اس جو کرسمس تک وہاں سے افواج آ جائیں گی. یا اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دوسرے کچھ علاقوں میں دیکھتے ہیں لیکن دنیا بھر میں ٹینشن اسی طرح ہی رہی. اب شام میں امریکہ براہ راست گیا یا نہیں گیا یہ ایک الگ بات ہے، لیکن ٹینشن اس خطے میں کسی نہ کسی طرح اس کی انوالومنٹ رہی اور ٹینشن رہی ہے. میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کی ٹینشنز میں کچھ زیادہ مجھے فرق تو دکھائی نہیں دیتا، لیکن شاید تھوڑا سا اس خطے میں ایران اور کیونکہ چائنا کے ساتھ جو سب سے اہم بات تو اس وقت چائنا امریکہ ریلیشنز ہیں. امریکہ چائنا ریلیشنز میں کیا بائیڈن جو ہیں کوئی آگے ان کا کوئی وہ آگے کی طرف بڑھیں گے یا اس کے ساتھ اسی پالیسی کو رکھیں گے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. سیاہ شمسی صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں، آپ اپنا ذرا مائک انمیوٹ کیجیے اور ذرا آپ بھی بتائیے کہ آپ امریکہ میں جو نئی حکومت بنے جا رہی ہے اپیرنٹلی لگ رہا ہے کہ بائیڈن ول ٹیک اوور، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ظاہر ہے کہ باقی ممالک کا تو مجھے نہیں اتنا زیادہ کنسرن، لیکن ایٹ لیسٹ اس ریجن کے اندر آپ صورتحال کیا دیکھتے ہیں؟ ایران کے حوالے سے تو فضل شاہ صاحبہ نے بات کر لی، چائنا والا جو ایک بہت اہم معاملہ ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو نفرت کے بیج اور جو کولڈ وار کا جو بیج صدر ٹرمپ نے بو دیا ہے اس ریجن کے اندر، وہ کوئی بہت زیادہ آپ اس کے اندر کوئی تبدیلی آتی آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ سیاہ شمسی صاحب. سیاہ شمسی صاحب، سیاہ شمسی صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. سیاہ شمسی صاحب، سیاہ شمسی صاحب کی آواز ہمیں نہیں آ رہی ہے. انور اقبال صاحب آپ بتائیے، آپ کو کیا نظر آتا ہے کہ ایران کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس معاہدے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ظاہر ہے کہ یورپین ممالک نے بھی کہا تھا کہ ہم تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، لیکن اگر ٹرمپ اور امریکہ اگر اس میں سے نکلنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جو صورتحال اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو چائنا والا معاملہ ہے اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں؟ انور اقبال صاحب اپنا ذرا مائک انمیوٹ کریں نا پلیز. جناب میں تو 5-6 دن سے ہر ٹاک شو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو بڑی تبدیلی آئے گی وہ ایران کے حوالے سے آئے گی. ہر ٹاک شو میں کل بھی، پرسوں بھی، ڈان پہ بھی اور جتنے بھی چینلز پہ گفتگو ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ جو ایران جو نیوکلیئر سمجھوتا تھا وہ اوباما ایڈمنسٹریشن کے دور میں ہوا تھا جس میں ظاہر یہ نائب صدر تھے، لیکن اس کے علاوہ صدر اوباما نے ان کو ذاتی طور پہ انوالو رکھا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اس دوران یہ وہاں گئے بھی تھے یورپ میں اور بات چیت بھی کی تھی اور اس سمجھوتے کو کامیاب بنانے کے لیے. تو ایک طرح سے یہ ان کا بیبی ہے، ظاہر ہے اس کو ریوائیو کرنا چاہیں گے وہ.
اور جس کا انہوں نے اظہار بھی کر دیا. اچھا جب وہ ریوائیو کریں گے تو یہ ہوگا کہ آپ کو سینکشنز اٹھائیں گے وہ ایران پہ, سینکشن اٹھائیں گے تو ایران کی اکانومی بہتر ہوگی. جو 1,22,000 تمان کا ڈالر ہے وہ تو آرٹیفیشل ہے نا, ایک خوشحال ملک ایران کا اتنا تیل ہے اس کو پابندی کی وجہ سے جب وہ مستحکم ہوگا. اچھا پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ جب سینکشن ختم ہوں گی تو جو دوسرے ممالک پہ پابندی ہے کہ ایران سے کوئی تجارتی سمجھوتے نہیں کر سکتے وہ بھی آخر ختم ہونے پڑیں گے. اور جب وہ ختم ہوں گے تو پھر پاکستان کو جو ایک مسئلہ ہے گیس پائپ لائن کا وہ بھی ریوائیو ہو سکتا ہے. گیس پائپ لائن بھی بن سکتی ہے, آپ کو سستے قیمت گیس اور تیل ایران سے آپ کا بارڈر ملتا ہے, وہاں سے وہاں آ جائے گی, آپ کو ملے گی. تو ایک تو یہ فائدہ ہے آپ کا. دوسرا یہ ہے کہ اس سے جو ایران کے انفلوئنس میں اضافہ ہوگا اس کا امپیکٹ پورے ریجن پہ پڑے گا, اس کا عرب ملکوں میں پڑے گا. سعودی عرب اور ایران کی جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہوگا, اور اس صورت میں اس کا ایک نیگیٹو امپیکٹ پاکستان پہ ہوگا کہ پاکستان پہ پھر پریشر بڑھے گا کہ آپ ایران کے ساتھ ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ہیں. اور میں نے خیال ہے کہ پاکستان اپنی پوزیشن پر قائم رہے گا کہ ہم دونوں میں سے کسی کے ساتھ نہیں, اس جھگڑے میں ہم نیوٹرل رہیں گے. دوسری بات یہ ہے افغانستان میں بھی اب کوئی بھی امریکی صدر یہ نہیں کہہ سکتا کہ افغانستان میں ہماری فوجیں بیٹھی رہیں گی, لیکن بائیڈن جو ہے افغانستان سے وہ جو کچھ بھی ہے حالات کو دیکھیں گے, سچویشن کو دیکھیں گے. یہ جو طالبان کے ساتھ سمجھوتا ہوا ہے وہ سمجھوتا قائم رہے گا, وہ اس کو کچھ نہیں ہوگا. لیکن طالبان سے مزید بات چیت ہوگی, زلمہ خلیل زاد کی جگہ شاید کوئی نیا آدمی منظر عام پہ آئے اور وہ جا کے گفتگو کریں اور ایک نئی صورتحال نکلنے کی کوشش ہو, ایک وہ اثر پڑے گا. پھر افغانستان میں امن قائم رکھنے کے لیے صدر ٹرمپ کا تو ایٹیٹیوڈ تھا کہ یار ٹھیک ہے اب نکل جاؤ, جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. یہ چاہیں گے کہ امریکہ اگر نکل بھی جائے تو وہاں امن و امان کی صورتحال مناسب رہے. اس سلسلے کے لیے ظاہر ہے امریکہ کو پاکستان کی کوآپریشن کی ضرورت پڑے گی, لہذا پاکستان سے تعلقات افغانستان کے حوالے تک بہتر رہیں گے. رہی بات بھارت کی جو ہمارا مین کنسرن ہے اس میں یہ ہے کہ کیونکہ حکومت امریکہ میں کسی کی بھی ہو, امریکہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ امریکہ کا جو سپر پاور اسٹیٹس ہے, دنیا کا نمبر 1 کا جو اسٹیٹس ہے, اس کو چیلنج اگر کہیں سے آ رہا ہے تو وہ چین سے آ رہا ہے. چین آلریڈی نمبر 2 اکانومی بن چکی ہے, نمبر 2 پاور بن چکی ہے, اور وہ نمبر 1 بننے کی کوشش کرے گا. تو اس کو کاؤنٹر اگر کرنا ہے تو اس میں سب سے اہم کردار انڈیا ادا کر سکتا ہے. ایک بڑا ملک ہے, چائنا کے ساتھ بارڈر ہے اس کا, پھر تعلقات کشیدہ ہیں. پاکستان کو ان کو پتا ہے کہ پاکستان اس میں کچھ نہیں کرے گا, اس لیے کہ جو پاکستان کے تعلقات ہیں چین کے ساتھ, پاکستان اس کو کبھی خراب کرنا نہیں چاہے گا. تو چین کے ساتھ جو بھی انڈیا کے ساتھ امریکہ میں جو بھی انتظامیہ ہو اس کے تعلقات اچھے ہوں گے. کشمیر کے معاملے میں بائیڈن انتظامیہ اور خاص طور پہ اگرچہ وہ انڈین ہے تو ہمیں ہمارے لوگوں کو اعتراض ہوگا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر میں ہیومن رائٹس وائلیشن پہ بائیڈن انتظامیہ ضرور بولے گی, کملا ہیرس بھی بولیں گی, اور کمالا ہیرس بھی بولیں گی, اور وہ ہوگا. لیکن کشمیر کے مسئلے کے حل کی کوشش کوئی بھی نہیں کر سکتا, اس لیے کہ انڈیا کسی کی جو ہے مساعدت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں صورتحال ہوگی. پاکستان کے اندر جو جمہوری عمل ہے, جو صحافت کی آزادی ہے, جو ہیومن رائٹس کے ایشوز ہیں, اس پہ بھی بات چیت ہوگی. اور اس لیے بھی ہوگی کہ صدر ٹرمپ نے تو آتے ہی وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگون کی ساری بریفنگ وغیرہ ختم ہی کرا دی تھی, کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. یہ جو رپورٹس وغیرہ آتی تھی وہ بس ایسے ہی خانہ پوری ہوتی تھی. لیکن جو ڈیموکریٹک جب گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں یہ ساری رپورٹس جو ہوتی ہیں ہیومن رائٹس پہ اور ریلیجیس ڈسکرمنیشن پہ, اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو پھر ہائی لائٹ کیا جائے گا تو ہیومن رائٹس اور جمہوریت کے حوالے سے ہم پہ پریشر بھی بڑھے گا. صحیح. سیاح شمسی صاحب, آپ نے فوزیہ شاہ صاحبہ کی بھی گفتگو سن لی اور انور اقبال صاحب نے بھی کافی پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے. آپ جو آنے والے حالات ہیں اس کو کیسے آپ دیکھ رہے ہیں؟
جی بہت شکریہ منیر صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ جو دونوں ماہرین نے بات کی ہے بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے، لیکن ساری باتوں کے باوجود ایک یہ ہے کہ ایک تبدیلی جو آئے گی وہ بہرحال بہتر ہوگی. اس میں تیزی کتنی آتی ہے، اس میں کس رفتار سے کچھ چیزیں بدلتی ہیں، وہ تو ابھی کہنا ممکن نہیں، کیونکہ امریکہ کی سیاست میں جو تقسیم آئی ہے صدر ٹرمپ کے جو پہلے 4 سال میں، انہوں نے وہ جو الیکشن جیتا تھا، میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کی تھی کہ ایک خوف کی فضا پیدا کر کے نفرت کی اور اقلیتوں کے ساتھ، جس کا انور اقبال صاحب نے بھی بڑا تفصیل سے ذکر کیا ہے، وہ جو پرسیپشن تھا وہ پہلے بھی تھا. وہ یہ نہیں کہا کہ وہ نسل پرستی کوئی ختم ہو گئی تھی. جارج فلائیڈ کے موت کے بعد اس میں ایک شدت آئی تھی، لیکن یہ رویہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. ہم اپنے اگر پاکستان میں بھی دیکھیں تو یہاں بھی ایک تفریق نظر آتی ہے، چھوٹے بڑے کی، امیر غریب کی. اور جو ابھی بھی آپ اگر فیوڈل نظام میں دیکھیں تو وہ اگر کوئی غریب آدمی کا، جس کو آپ ایک ہنرمند کہتے تھے، بھٹو صاحب نے ان کو ہنرمند کہا تھا، لیکن جو آج کے سماج میں جس کو آپ مراسی کہتے ہیں، نائی کہتے ہیں، جو ریڑی والا کہتے ہیں، تو وہ ایک تفریق جو ہے وہ بالکل ایک مزاج اس کو گہرا کیا ہے امریکہ کی سیاست میں بھی اور دنیا بھر میں بھی وہ گہرا ہوا ہے. اور ہمارے ہاں تو 77 کے بعد اس پر باقاعدہ ایک بڑی ارکریزی کی گئی. لیکن مجموعی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ جو بائیڈن کے آنے سے، ڈیموکریٹ کے آنے سے، پاکستان کے حوالے سے یا اس ہمارے خطے کے حوالے سے جو پالیسیاں ہیں ان میں کوئی نمایاں تبدیلی تو نہیں آئے گی، لیکن ایک جو رفتار سے جو پہلے جا رہی تھی صدر ٹرمپ کی حکومت میں، کہ ایک بالکل اگریسو موڈ تھا اور وہ آگے اس چیز کو، نفرت کو یا ایک ایسی پالیسی کو جس سے تفریق کا پہلو نمایاں ہو، اس پہ کام تیزی سے وہ کر رہے تھے. اور انہوں نے ان کی ایک یہ خوبی تھی کہ انہوں نے جو اپنا انتخابی مہم میں کہا تھا وہ انہوں نے بالکل بار بار وہ پیچھے نہیں ہٹے. انہوں نے چاہے وہ دیوار کا معاملہ ہو، چاہے ایران کے ساتھ معاہدہ تھا، یا فلسطین کا سفارت خانہ یروشلم میں لے جانا، وہ ساری چیزوں پہ وہ جو کہتے تھے وہ کرتے تھے. اب اس سے یہ ہوگا کہ وہ پالیسیاں رکیں گی، اور جب چیزیں کوئی رکتی ہیں تو پھر بہتری کے راستوں کی بھی امید پیدا ہوتی ہے. اور جو بائیڈن کے آنے سے ان کی ایک اچھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ نائب صدر بھی رہے اور وہاں کی جو فارن پالیسی کمیٹی ہے ہائی لیول، اس کے بھی وہ ممبر ہیں. وہ پاکستان کو اور اس خطے کے معاملات کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت قریب سے جانتے ہیں، اور پاکستانی لیڈرشپ سے بھی وہ بڑے قریب ایک دوسرے کے سے آشنا ہیں. تو اس سے ہم بہتری کی توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اس خطے کے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سمجھتے ہوئے، امریکہ کی پینٹاگون کی پالیسیاں اپنی جگہ، لیکن ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ایک پوسچر ہے، جو ان کا اظہار ہے، وہ اس کو بھی تقویت دینے کی کوشش کریں گے. اور 4 میں جو تقسیم ہوئی ہے امریکہ کے اندر یا دنیا میں، اس کو بھی وہ پل اپ کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ ایک بہتری کی میں سمجھتا ہوں کہ علامات ہیں. باقی ہمیں جہاں تک بار بار سوال پاکستان کو کیا ساری صورتحال سے نکل جانا چاہیے، ایڈ دے گا، امداد لیں گے، تو وہ چیزیں اب اس سے نکل ضرورت ہے. اور ہمیں حکومت کا اگر ہم جائزہ لیں تو اس کی ایک بڑی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کے الیکشن میں ہمیں کوئی ایک طرف جھکاؤ نہیں رکھنا چاہیے تھا، بلکہ موجودہ حکومت نے سارا جھکاؤ صدر ٹرمپ کی طرف رکھا ہے. تو ڈیموکریٹ یقیناً اس پہلو پر بھی دیکھیں گے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ ایک پارٹی ہے، اس کا ایک اپنا اظہار ہے، جو رویہ ہے، اس کو وہ سچ ثابت کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ وہ بہتر رویہ انسانی حقوق کے حوالے سے، فریڈم آف پریس کے حوالے سے، ڈیموکریسی کے حوالے سے وہ پازیٹیو سگنل ضرور آئیں گے. صحیح، شکریہ سیاہ شمسی صاحب. انور اقبال صاحب، سیاہ شمسی صاحب تو بڑے ہوپ فل ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے اور میڈیا کی آزادیوں کے حوالے سے تو کافی ان کو لگ رہا ہے کہ مستقبل روشن ہے.
काफ़ी इसके ऊपर बेहतरी आएगी दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों के अंदर। तो आप समझते हैं कि ये इंसानी आज़ाद जो क्या कहते हैं राइट ऑफ एक्सप्रेशन जो है और फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है और ह्यूमन राइट्स की जो सूरत हाल है, आप तो कहते हैं कि वो कोई ऐसी कोई रिपोर्टें आएंगी, लेकिन जो इंटरवेंशन है अमेरिका की टू रिजॉल्व द इश्यूज, वो कोई सूरत हाल ठीक मतलब आप उसमें कोई नहीं देख रहे जो बेहतरी होती? नहीं, इंटरवेंशन तो नहीं होगी, इसलिए कि अब वो जो है ना दोबारा आहिस्ता आहिस्ता बाइपोलर वर्ल्ड बनता जा रहा है, उसमें इंटरवेंशन इतनी मौसर भी नहीं होती। लेकिन शम्सी साहब की बात सही है, होगा ये कि मसलन यहाँ जिस तरह सदर ट्रंप ने जिस तरह मीडिया को मुसलसल टारगेट बनाए रखा, उसकी वजह से आपने देखा कि सारी दुनिया में बशमूल पाकिस्तान के मीडिया की आज़ादी में कमी आई, क्योंकि लोगों ने देखा कि जब एक सुपर पावर जो है वो खुद ही मीडिया पे बिलीव नहीं करती, मीडिया पर वो मानते ही नहीं थे मीडिया को, वो कहते थे जीरो है, कुछ भी नहीं है, हैसियत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। वो कहते थे कि मैंने जो इंतखाबात जीते हैं वो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह जीते हैं और सोशल मीडिया होना चाहिए, मीडिया की जरूरत ही नहीं। तो अब उसमें उस रवैये में जब तब्दीली आएगी, जब देखा जाएगा कि दोबारा मीडिया की हैसियत अमेरिका में बहाल हो रही, तो दुनिया पे भी उसका एक पॉजिटिव असर पड़ेगा। इसी तरह जब ह्यूमन राइट्स इश्यूज पे वाशिंगटन में बातचीत होनी शुरू हो जाएगी, गुफ्तगू शुरू होगी, उसका भी असर पड़ेगा पॉजिटिव दुनिया में। तो मैं तो समझता हूँ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन पॉजिटिव तो जरूर होगी, लेकिन ये डिपेंड करेगा, लगता है कि अभी तो अगले साल तक, इसलिए कि इनकी सेनेट में अक्सरियत नहीं है। मगर इन इंतखाबात में लग ये रहा है कि जॉर्जिया की 2 सीटें जो हैं उनमें रन ऑफ होगा, यानी वहाँ ये है कि इतने परसेंटेज अगर कम सीट वोट्स हों तो दोबारा इलेक्शन होते हैं। तो जब दोबारा इलेक्शन हुए अगले साल, तो उसमें फिर अगर 2 सेनेटर्स इनके आ गए, ये बहुत बड़ी इफ है, कोई इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कोई इतना फर्क नहीं पड़ता आपकी हुकूमत हो या ना हो। हुकूमत में होते हुए भी ट्रम्प जो है पूरा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हार गए थे। तो लेकिन अगर वो 2 सीटें इन्होंने ले ली कोशिश करके, तो फिर ये होगा कि वो सेनेट में भी ये कुछ कर सकेंगे, क्योंकि अमेरिका में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि हुकूमत के सारे बड़े फैसलों की मंजूरी सेनेट से होनी होती है। मसलन अगर पाकिस्तान में सफीर भी लगा रहे हैं तो सेनेट की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकता। अपना कोई सेक्रेटरी लगा रहे हैं, यानी वजीर लगा रहे हैं, वो भी सेनेट की मंजूरी के बगैर नहीं सकता। जज सेनेट की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकता। तो अभी तो सूरत हाल ये होगी कि जो कुछ भी करना चाहेंगे वो सेनेट में रुक जाएगा, जब तक कि सेनेट के दोबारा इंतखाबात ना हो, और उसमें 2 सीटों के इंतखाबात अगर हुए और वो जीत गए फिर ही कुछ कर सकेंगे, वरना ये बिल्कुल ही वो वॉशिंगटन पोस्ट ने कल परसों लिखा था कि वरना ये होगा कि इनको व्हाइट हाउस भेज के और रिपब्लिकन उसके दरवाजों में ताला लगा कर चाबी उन्होंने सेनेट के हवाले कर दी है, तो सेनेट उनको कुछ भी नहीं कर देगा। सही। अच्छा, तो क्या ये एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी अनवर इकबाल साहब ज़रा ये बताइए कि ये जो नफरत के बीज बोए गए हैं, जो इख्तलाफ के बीज बोए गए हैं, जो फजल शाह साहबा ने कहा कि ये ज़ियाउल हक साबित हुआ, जनरल ज़ियाउल हक वहाँ का, तो उसके असरात, जनरल ज़ियाउल हक के असरात तो अभी तक पाकिस्तान में चल रहे हैं और पता नहीं कितना वक्त और चलते जाएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो ट्रंप के जो असरात हैं, जो नेगेटिविटी क्रिएट की उसने अमेरिका के अंदर, वो जल्दी खत्म हो जाएगी? ये चलेगा सर, ये चलेगा, इसलिए कि सदर ट्रंप जो हैं वो सदर ट्रंप ने जो कुछ किया है वो तब्दीली ज़ियाउल हक की तब्दीली की तरह वो ऐसी है जिसको आपने खुद पाकिस्तान में कहा कि उसको आप जब इस तरह नफरतों के बीज बो दिए जाए तो उसका पौधा पड़ता भी है और उसमें वो भी आता है, फल भी आते हैं, और वो फल भी आएंगे, और ये खत्म नहीं होने वाली चीज है ये। बल्कि अटलांटिक मैगजीन में तो ये लिखा है कि मैड किंग का जो रूल है उसको हमेशा याद रखा जाएगा। इसको मैड किंग कह रहे हैं यहाँ की मीडिया वाले, तो वो तो रहेगा। मुझे इजाजत दीजिए, मुझे डॉन से बार कॉल आ रही है। ठीक है, आप बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब, हमारे साथ रहने का। बहुत तफसील सी की गुफ्तगू हुई। आप डॉन को डॉन तो डॉन नहीं बनता जा रहा बिल्कुल आपके नौकरी है।
और ये सेठ सारे जितने भी है ना नौकरियों देने वाले, ये सारे डॉन होते हैं, ये डॉन नहीं होते। चलें, थैंक यू सो मच। मुलाजिम सेठ होता है। यहाँ तो मुनीर साहब आप भी, यहाँ तो आप भी डॉन हैं, यहाँ तो मुनीर साहब भी डॉन हैं। अरे अच्छा, मुझे अब हम थोड़ा सा आते हैं कि बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। अच्छा, एक जो सूरत हाल और है सिया शमसी साहब और फजल शाह साहब, वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से भी थोड़ी आज हमें बात कर लेनी चाहिए, और जो बहुत काफ़ी ऐसी बातें हैं जिनके ऊपर बात हो सकती है, लेकिन मेरे ख्याल में जहांगीर तरीन और अली जहांगीर तरीन जो है, दोनों बाप बेटों की जो वापसी है, उसको हमारे एक दोस्त कह रहे थे ये टार्जन की वापसी है। तो क्या ये वाकई मतलब इतनी इम्पोर्टेंट वापसी है? क्योंकि इतने महीनों के बाद उनका आना, तो जाहिर है कि उनका अपना घर है पाकिस्तान, उनको वापस आना है और आना चाहिए था, लेकिन इसको कुछ लोग मुख्तलिफ एंगल से देख रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये टार्जन की वापसी है, मतलब ये है कि उनका जो वापस आना है वो पॉलिटिकल सीन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करेगा, कोई हलचल शायद लाए इस हवाले से। फौजी शाह साहब, क्या आप देखती हैं कि कोई ऐसी कुछ सूरत हाल होगी? एक इंटरेस्टिंग बात तो ये है, क्या उन्हें एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया? जबकि वाज़े तौर पे यहाँ इशारे जा रहे थे और उनके बारे में जो केस वगैरह था और कमीशन की रिपोर्ट थी, सब कुछ। खैर, ये तो एक अलग बात है, लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर है मुल्की सियासत के हवाले से कि वो एक बहुत बड़ा तलातुम तो है। कोई आसान सूरत हाल इस वक्त नहीं है हुकूमत के लिए। नंबर वन, आपने देखा कि पहले तो अख्तर मेंगल साहब का जो भी है, उन्होंने वहाँ से अपनी आप की पोजीशन अलग की और ये कहा जाए कि ठीक है, फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ 2-4 की अक्सरियत फिर भी अभी बरकरार है उनकी हुकूमत की। दूसरी जानिब कल जो बहुत अहम बात सामने आई वो ये था कि जो इत्तेहादी जमातों का ज़ोहराना था, एक तो जो बड़ी इत्तेहादी जमात है पंजाब के हवाले से बहुत अहम है, और सबसे ये कहा जाए तो लोगों को तोड़ने में, घेरने में अगर तरीन साहब का नाम आता है तो उनके साथ काफ का नाम भी आता है, मुस्लिम लीग काफ जो है। ये दोनों ऐसे लोग थे कि जिन्होंने लोगों को वो कहते हैं जाल बिछाए हुए थे और किस तरह गिरफ्तार कर रहे थे और लेके जोड़ तोड़ के माहिर जो है ना, हड्डी जोड़ और तोड़ जो है वो कर रहे थे। उन्होंने तो वाज़े तौर पे उस दौराने में शिरकत नहीं की। और चीमा साहब जो इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने एक बहुत सख्त किस्म की बात कह दी जो बाद में वो डिनाई करते रहे। एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा कि अब तो इलेक्शन की बात है, चल चलाओ का दौर है, चल चलाओ का, बिल्कुल सही है, चल चलाओ वाली बात उन्होंने वो करने के, अब ये काफ की तरफ से बात आई। दूसरा, जो लोग वहाँ शरीक भी थे, अब मैं रात MQM का भी सुन रही थी, MQM ने किसी तरह ये नहीं कहा कि वो खामोश तौर पे जो है वो सुनते रहे और बड़े इत्मीनान का इज़हार, और हुकूमत के साथ उनकी बहुत अच्छी रिलेशन आ रही हैं। उनका किसी तरह ये तासुर नहीं बन रहा था कि उनके रिलेशंस गवर्नमेंट के साथ बहुत अच्छे जा रहे हैं, बल्कि शदीद किस्म की शिकायत भी उनकी थी। मसलन कराची के हवाले से कोई जो बात जो पैकेजेस दिए गए उस पर नहीं। अच्छा, वैसे फौजी शाह साहबा, आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे जितनी भी उनकी इत्तेहादी जमातें थी, किसी ने भी कोई इत्मीनान का इजहार नहीं किया, वो तो ओवरऑल। तो आप इसको जैसे उन्होंने कहा, चौधरी साहब ने, कि उन्होंने कहा कि भी मुआहदे में ये खाने शामिल नहीं थे, तो बहरहाल वो उन्होंने बड़ा एक क्लियर स्टांस और बड़ा लोग अखबारात ने उसको कोट अनकोट करके खाने लिखा है। तो आप क्या समझती हैं कि यो इस वक्त ये वाली जो सूरत हाल है, इसको आप किस तरह से लिंक करेंगी जहांगीर तरीन के साथ? दो बातें की जा रही हैं जी, और वो ये है कि आपको मालूम है कि जो इमरान खान की हुकूमत अगर उसका देखा जाए तो उसका 80 से 85% सेहरा जो है जहांगीर तरीन को जाता है। जी, जी, बनाने में, जब बनाई गई थी, बिल्कुल जोड़ तोड़ के माहिर निकले ना वो। जोड़ तोड़ के अलावा उसमें जाहिर है जहाँ से भी जिस तरफ इशारा किया जाता है कि वहाँ से बनाई गई थी, किन की आशीर्वाद थी, उनके साथ इनके मरासिम बहुत अच्छे हैं।
जी जी अब ये और दूसरा ये है कि पहले भी ये कहा जा रहा था जहांगीर तरीन के कि जो इस वक्त तहरीक इंसाफ के जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वो जहांगीर तरीन के साथ हैं। अब क्या ये भी बात आज आ रही थी कि क्या जहांगीर तरीन जो है वो -1 के किसी फार्मूले पे हैं, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट के अंदर -1 का एक जो बात हो रही है वो बहुत अहम है। अब जहांगीर तरीन पहले भी दावा कर चुके हैं कि उनके 22 MNA उनके साथ हैं, बाकी जो इत्तेहादी हैं वो उनके साथ हैं। गोया ये कहा जा रहा है कि उनकी एक बड़ी वहाँ उसमें रसूख बहुत ज़्यादा है। अगर ये बात देखी जाए तो मुझे तो ये फौरी तौर पे आना जो आप टार्जन की वापसी कह रहे हैं, मुझे भी इसी किस्म का तासुर मिला, क्योंकि आपने कल देखा कि बड़ी एक अजीब किस्म की सूरत हाल हुई। कहा गया कि वो 1 महीने आ रहे हैं और दूसरी दफ़ा ये साथ ही आ गया कि वो फ्लाइट में बैठ चुके हैं और वो रात ये वो पहुंच भी गए। तो ये एक ज़ाहिर है कि टार्जन ही इसी तरह कर सकता है। आम आदमी के लिए तो 1-2 दिन लगते ही हैं, टिकट भी लेना, सब कुछ करना और उसके बाद ही ऐलान होता है। लेकिन बहरहाल इस वक्त कोई ज़्यादा बेहतर सूरत हाल हुकूमत के लिए नहीं है। और शेख रशीद साहब तो कुछ मुख्तलिफ दावे करते हैं, लेकिन अब तो हमें भी खदशात होने लगे हैं कि ये 2020 जो है ये इस हुकूमत के लिए किस नहज पे कहाँ तक लेके जाएगा। सियार शमसी साहब, जहांगीर तरीन की जो वापसी है उसको फौजिया शाहिद साहबा बिल्कुल एक और एंगल से देख रही हैं, और जहाँ से हुकूमतें बनती हैं उनके साथ भी उन्होंने बताया कि उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। और ये जो एकदम टार्जन की वापसी कहा जा रहा है, जहांगीर तरीन की वापसी को, तो ये कोई थली सी मची हुई है हुकूमत की सफ़ों के अंदर, जिसको वो ठीक करना चाहते हैं, करने के लिए एकदम वो आए हैं, या उसमें से कोई और कोई रास्ता निकालने के लिए? आपको क्या लगता है? आज इस पे तरतीब से बात करने की ज़रूरत है। पहले जी आप ये देखें कि जहांगीर तरीन कौन है। जी जहांगीर तरीन पाकिस्तान के अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होते हैं। उनका बहुत बड़ा कारोबार है और उन्होंने वापस आना है और उनके इंटरेस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में हैं। जी, वो आ वो गए। ज़ाहिर है कि इतनी इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो बाहर भाग जाने में तो नहीं थी लेकिन उस वक्त जो चीनी स्कैंडल का सिलसिला शुरू हुआ था और JIT की तरफ में इशारे उनकी तरफ गए थे और उनको अचानक वहाँ से मंजर से भेजा गया था। और अब वो वापस आ रहे हैं, तो उस वापसी के दो पहलू हैं। एक तो ये है कि जिसका जिक्र अभी हुआ है कि दो दस्तरखान की सियासत है, वो पाकिस्तान की मरबजा सियासत में बड़ी अहमियत की हामिल है और दस्तरखान सजते रहते हैं। और ख़ास तौर पर जो काफ लीग है वो उनका तो सियासत ही जो है वो दस्तरखान से ही शुरू होती है और दस्तरखान पर ही वो तय की जाती है। और उनका दस्तरखान ये नहीं है कि कोई सीजनल होता है या कोई इलेक्शन के दौरान होता है। उनकी जो दस्तरखान की सियासत है वो 12 महीने जारी रहती है। लेकिन ये जो शाही खाना कल इस्लामाबाद में हुआ, ये ज़ाहिर है कि ये दूसरा एक ऐसा खाना था। उससे पहले बजट से पहले इत्तेहादियों को बुलाया गया था और उस 2 साल में ये दूसरी बार इत्तेहादियों को इत्मीनान में लेने की बात की गई है। तो मैं समझता हूँ कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान हैं, उनका एक मिजाज जो है वो ज़रा कदरे अलग है। जिस तरह अभी हम अमेरिका के में सदर ट्रंप की सूरत हाल को देख रहे थे, लेकिन सियासत में ये चीज़ें नहीं चलती। सियासत में आपको अपने इत्तेहादियों को बहरहाल इत्मीनान में लेना होता है और उन्हीं की वजह से आप जब हुकूमत में होते हैं तो उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। अब उसमें इत्तेहादियों को इत्मीनान में किसने लेना था? खुद इमरान खान का जो मिजाज है वो तो कतई मुख्तलिफ है। बाकी जो उनके इस वक्त स्पोक्समैन थे, जो तर्जमान हैं, उनमें दूर दूर तक कोई भी ऐसी शख्सियत नज़र नहीं आती। अगर हम इसका देखें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का, तो वो तो जहांगीर तरीन के मंजर से हट जाने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी उन्हें हुई थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि वो अब इमरान खान के भी काबिल एतमाद नहीं रहे और उन्होंने जो गुज़श्ता महीनों में
जो लबो लहजा अख्तियार किया इमरान खान से, एक वो जो खदशात थे कि -1 के बाद नया वज़ीर आज़म उनका नाम भी आ गया था, तो उसको उसने पुर करने के लिए जो एक तरीका अपनाया वो सियासी नहीं था, पार्लिमानी नहीं था। इस लिहाज से वो भी अपोजिशन या अपने इत्तेहादियों का एतमाद खो चुके हैं, उस तरह वो नहीं उनकी वजन की बात। लेकिन जहांगीर तरीन जो OSD बनाए गए थे, उनकी दोबारा बहाली, एक पहलू तो ये है कि वो हुकूमत में जो इत्तेहादी हैं उनको वो राज़ी करेंगे, फिर उनके ज़िम्मे ये भी होगा कि वो मुस्लिम लीग नून के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बहुत बड़ा बनाने के लिए कोई किरदार अदा करेंगे। फिर अभी एक बात जो -1 की बात हुई, वो ज़हन में रखें कि वो नाअहल करार दिए जा चुके हैं, इसलिए उनकी वो तो लॉटरी नहीं निकल सकती। अगर उनकी वो लॉटरी निकालने की कोशिश की गई तो फिर तो बहुत से जो बाकी भी जो नाअहल करार दिए गए हैं उनको भी बहाल करना होगा। तो मैं समझता हूं कि ये टार्जन की वापसी नहीं होगी, ये अब एक यक वक्त शिकार जो हैं, यहाँ तो वो शिकार करने आए हैं, और एक इम्कान ये भी है कि जहांगीर तरीन कहीं खुद इसका शिकार ना हो जाए, क्योंकि जब मुकदमात की बात आएगी, इत्तेसाब की बात आएगी, जो NRO की बात करते हैं वज़ीर आज़म रोज के नहीं दूंगा NRO, तो पहले तो उन्हें फिर NRO देना पड़ेगा जहांगीर तरीन साहब को, तो फिर ही वो पाकिस्तान की सियासत में या पसे पर्दा रहकर या मौजूद रहकर लोगों को राजी करेंगे, क्या करेंगे। एक खेल तो शुरू होगा, लेकिन वो खेल खला में तो नहीं होगा, वो जमीन में होगा। वो सामने मौजूद हैं, अपोजिशन का बयानिया बड़ा वाज़िया है। जब ये करोड़ों अरबों रुपए का घपले हुए हैं आटा चीनी में, तो ये सारी बातें आएंगी। तो ये एक बड़ा इसमें कोई मुझे कोई बेहतरी की शक्ल नजर नहीं आती कि उसको वजीर आजम को क्या फायदा होगा या जहांगीर तरीन को क्या फायदा होगा। ये फौरी एक अरेंजमेंट इमरजेंसी की सूरत में किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत इस वक्त शदीद दबाव में है। वो आवाम को तो कहती है कि एतमाद करें, जबकि वो अपने इत्तेहादियों का भी एतमाद खो रहे हैं। इसमें मुनीर थोड़ी सी एक वजाहत, आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही। ये थोड़ी सी वजाहत जो है वो मैं कर दूं। मेरे ख्याल में शमसी साहब ने ये तासुर लिया है कि जहांगीर तरीन को कोई जिम्मेदारी दी जाने वाली, जहांगीर तरीन को जिम्मेदारी नहीं, बल्कि जहांगीर तरीन जो है वो अंदर मिनोवरिंग करते हुए कोई भी जो किसी भी उसमें तब्दीली का बाइस बन सकते हैं, उनको किसी तरह भी जो है वो अभी क्लीन चिट नहीं मिलेगी। लेकिन वो बहरहाल उसी अहमियत के साथ, जिस तरह उनका हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है, जिस तरह उनकी वो दस्तरखान की बातें हो रही हैं, जिस तरह उनका वो इस्तेमाल होते हैं, वसाइल इस्तेमाल होते हैं, उन्हीं वसाइल को इस्तेमाल करते हुए वो आगे मेरे ख्याल में कोई उनसे ज़रूर कोई काम लिया जाएगा। अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा हूँ अपने दोनों सीनियर सहाफ़ियों से कि अभी फजल शाह साहब आपने ज़िक्र किया कि उनके ताल्लुकात वहाँ पर हैं, जहाँ से सारी डोरें जो हैं वो हिलाई जाती हैं। तो ज़ाहिर है कि उनकी जो वापसी है, वो जब तक वहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला होगा, तो वो उन्होंने आने का एकदम जो इतना एब्रप्टली जो एकदम आने का फ़ैसला किया, वो नहीं होगा। तो जब पसे पर्दा कुव्वतें उनके साथ हैं, तो फिर तो उनको तो कोई खतरा नहीं होना चाहिए, चाहे उनके पास क्लीन चिट है या नहीं है, और उनके ऊपर मुकदमात हैं या नहीं है। मेरा ये ख्याल है कि शायद पसे पर्दा कुव्वतों ने किसी जिम्मेदारी के लिए, किसी स्पेशल टास्क के लिए उनको इनवाइट किया हो। शायद वो इन हाउस तब्दीली भी तो हो सकती है कि नहीं हो सकती? मैंने इन हाउस तब्दीली ही की बात की थी, और मेरे ख्याल में शमसी साहब ने थोड़ा सा दूसरी तरफ, मैंने इन हाउस तब्दीली की -1 जो बात की थी वो इन हाउस तब्दीली की बात की थी। देखिए, जहांगीर तरीन का मैं सिर्फ खिलाफ में बात नहीं कर रही कि उनके बड़े अच्छे मरासिम हैं। मैं जब मुशर्रफ की हुकूमत थी, आपको याद होगा कि ये उस वक्त एक वज़ीर तिजारत थे, और शौकत तरीन जो शौकत अजीज़ जो हैं वो ख़जाना के वज़ीर थे।
تو اس وقت سب سے زیادہ جو دونوں قریب ترین سمجھے جاتے تھے، یہ تو ایک لاٹری نکل آئی شوکت عزیز کی، نہیں تو یہ اس وقت پرائم منسٹر کے سب سے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے، اور وہی تعلقات کی بنیاد تھی. یہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے، میں کیونکہ براہ راست وہ اس میں کوریج بھی کرتی رہی، میری ان سے ملاقاتیں اس حوالے سے رہی ایز اے جرنلسٹ جو رہتی ہیں. تو بہرحال خیر، کہنے سے مقصد یہ ہے کہ ان کو یہ نہیں ہے کہ راتوں رات انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے، ان کو منظم طور پہ مکمل طور پہ بلایا گیا ہے. اور ایک اور جو بات ہے، میرا خیال ہے کہ اس وقت صرف حکومت اور اپوزیشن کے معاملات نہیں چل رہے، اس وقت بہت اور بھی پیچیدہ معاملات چل رہے ہیں. اس وقت جو بہت آپ کو معلوم ہے کہ پرائم منسٹر نے وہاں جا کے عبوری صوبے کا کر دیا، جی ہم صوبہ بنائیں گے. آپ اس کو کیا بہت آسان سمجھ رہے ہیں؟ بہت سی آوازیں اس وقت بھی آ رہی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آج چائنا نے بہت اس کو انڈیا کو تقریباً شٹ اپ کال دے دی ہے گلگت بلتستان کے حوالے سے، لیکن وہ معاملات بھی سنجیدہ ہیں. یہ جلسے میں تقریریں کرنے والے معاملات نہیں ہیں، ان معاملات کو بہت سنجیدگی سے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ذاتی طور پہ تو سمجھتی ہوں کہ یہ ایک تسلسل بحث کا ہونا چاہیے، فکری بحث ہونی چاہیے، اس پہ غور کیا جانا چاہیے. جب تک آپ ایکڈیمک بحث کا آغاز نہیں کرتے، آپ ان مسائل میں گرے رہیں گے. ہمارے تمام مسائل جو ہیں، چاہے وہ آرمی گورنمنٹ ریلیشن کی بات کی جائے، اسٹیٹ گورنمنٹ ریلیشنز کی بات کی جائے، پیپل اداروں کی اسٹیبلشمنٹ کی ریلیشنز کی بات کی جائے، یہ تمام وہ ایشوز ہیں کہ جن کو فرسٹ اینڈ فار آل جو ہے ایور جو ہے نا، اس کو ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. یہ ہم اس میں سنجیدگی سے دھنستے چلے جا رہے ہیں، اور صرف نعرے کی بنیاد پہ ہم نے بہت سے اور مسائل بھی کھڑے کر دیے ہیں. بالکل ٹھیک. میرا خیال ہے کہ اس وقت سنجیدگی سے یہ سوچنے کے لیے بھی کہیں جو ہے وہ غور کیا جا رہا ہے. صحیح. سیاہ شمسی صاحب، کچھ پیرامیٹرز تو طے کرنے پڑیں گے فار ایور. کبھی یہ ادارے جو ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جو لائن ہے وہ کراس نہ کریں، اور ظاہر ہے کہ افہام و تفہیم، ورنہ تو جو ایک سیاسی استحکام ہے اور سماجی استحکام جو ہے وہ پاکستان میں وہ ناپید ہی رہے گا. جو بات فوزی شاہ صاحبہ کر رہی تھیں سیاہ شمسی صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، اس کے دو پہلوؤں پر بات کی جا سکتی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صوبے والی بات ہے، اس میں جہانگیر ترین کا کوئی کردار مجھے نظر نہیں آتا. انہیں جس مقصد کے لیے وہ یقیناً ایک اچھی بات ہے کہ وہ ایک ایسے ایشوز جو ہیں، جو بنیادی ایشوز ہیں پاکستان کے جغرافیے کے حوالے سے، پاکستان کی جو بیسک مسائل ہیں ان کے حوالے سے، تو وہ تو ایک سنجیدہ ماحول چاہیے. اس کے لیے ملک میں ایک ٹھہراؤ چاہیے، سیاست میں ٹھہراؤ چاہیے. ایک سموتھ انداز جب حکومت چل رہی ہو تو اس وقت پھر یہ سنجیدہ مسائل پر بات چیت ہو سکتی ہے. ابھی تو اس وقت جو میں منظرنامہ دیکھ رہا ہوں، وہ اس وقت تمام جو فریقین ہیں، جو کہانیاں ہیں، تین اس وقت اپوزیشن ہے، حکومت ہے اور اسٹیبلشمنٹ ہے، جس پر سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بڑے سخت الزامات عائد کیے ہیں شخصیات پر. اور ان کا ابھی تک ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ابھی ان باتوں کا جواب نہیں آیا ہے. اور ایک آتا ہے جواب، ایک ہوتا ہے رد عمل. میں سمجھتا ہوں کہ دو باتیں اس وقت چل رہی ہیں کہ کیا اس ساری صورتحال کا جواب دیا جائے یا رد عمل کا اظہار کیا جائے. رد عمل کی صورت میں اپوزیشن کی جو ایک جس کا اظہار وزیر اعظم کر رہے ہیں کہ نہیں چھوڑیں گے، وی آئی پی جیلیں نہیں دیں گے، مقدمے بنیں گے، سب کچھ ہوگا، وہ ایک رد عمل کا اظہار سامنے نظر آ رہا ہے. دوسرا اس کا یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر ظاہر ہے کہ وہ بھی ایک ساری صورتحال کو سنجیدگی سے نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ اس کے مضمرات اور ثمرات کے حوالے سے بھی سوچا جا رہا ہے. اور وہاں مجھے ایک جو بہتری کی صورتحال نظر آتی ہے کہ وہاں سے ابھی نہ جواب آیا ہے نہ رد عمل آیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ بیک ڈور ڈپلومیسی، گفتگو، رابطے کیے جا رہے ہیں. بلکہ رابطے میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ جو وقت گزر رہا ہے کہ رابطے ہو چکے ہیں.
और अब उन राब्तों की जो उनकी नोक पलक है या गुफ्तगू है, कहाँ रुकनी है, क्या शर्त है, क्या मसाइल हैं, वो जारी है। अगर वो गुफ्तगू नाकाम होती है तो फिर एक रद्द अमल यकीनन आएगा। इस वक्त दोनों ऑप्शन जो हैं मैं समझता हूँ वो फैज़ाबाद से पिंडी की तरफ हैं। वहाँ भी ये फैसला नहीं हुआ और वहाँ ये जो खामोशी है ये बड़ी मानीखेज भी है, गंभीर भी है, ख़तरनाक भी है। लेकिन इसके साथ साथ इससे एक बेहतरी की तवक्को भी ये है कि मामलात को बेहतर किया जाए और सूरत हाल को नॉर्मल किया जाए, और नॉर्मल करने के लिए आपको अपोजिशन से बात करना होगी। अपोजिशन किन शराइत पर बात करती है, और इस वक्त ये भी कोशिश हो रही है कि अपोजिशन को भी तोड़ फोड़ दिया जाए, और जिसका इशारा आज बिलावल भुट्टो का जो बयान आया है वो भी बड़ा अलार्मिंग है। और उन्होंने गुजरांवाला के जलसे में तो ये बात नहीं की थी, लेकिन अब आकर उन्होंने कहा है कि वो जो नवाज शरीफ के बयानात थे वो उनकी ज़ाती राय थी। तो ये सारी चीज़ें, इन पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है और ये इतना कोई सादा मामला नज़र नहीं आ रहा। जहांगीर तरीन को सिर्फ इसलिए इस्तेमाल किया जाएगा कि वो इत्तेहादियों को राज़ी करें, और अगर वो रद्द अमल का ऑप्शन इस्तेमाल करना है तो फिर उसमें नून लीग में से बहुत सी लीगें निकाली जा सकती हैं। और वहाँ जो एक बयानिया है जो वहाँ आप देखें कि मुस्लिम लीग के बड़े बड़े जो लोग हैं जो बड़े मुतहरक थे, ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, राजा ज़फ़रुल हक हैं, इस तरह की जो लोग मौजूद हैं और जिनका बड़ा एक पार्टी के अंदर भी, और एक अपना जिस तरह जनरल कादर बलोच का एक बयानिया सामने आया, इस सोच को ज़्यादा पेनिट्रेट करके एक जो ब्लॉक है वो बनाया जा सकता है। लेकिन ये किस हद तक कामयाब होता है ये अभी कहना का बचल वक्त है होगा, क्योंकि मियां नवाज शरीफ अपनी पूरी कश्तियां जला चुके हैं, और उनका एक जो कमज़ोर पहलू है वो मरियम नवाज हैं जो सियासत में कदम रख चुकी हैं। और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि नवाज शरीफ भी अपने बयानिए में नरमी लाएं, क्योंकि वो अगर मरियम नवाज रद्द अमल की लपेट में आती हैं तो वो ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं होगा, ना ही वो ये चाहेंगे। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं साथ साथ। लेकिन इससे आम आदमी का मैं जो आखिरी बात अर्ज करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो इस सारी सूरत हाल से बिल्कुल लाताल्लुक है। वो चाह रहे हैं कि उनके हालात ठीक हों। बिजली और गैस के जो बिल आते हैं और हार्ट अटैक्स का बायस बन रहे हैं, रोजगार के मौके जो हैं, ये हुकूमत जो है ये इडहाकिज्म की तरफ तो जा रही है, और ये सोच रही है कि अपोजिशन और एस्टेब्लिशमेंट आपस में लड़ रही है और वो शायद बच जाएगी और वो एक नया मंजरनामा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अमलन ज़मीनी हकायक के मुताबिक लोग जो हैं वो अब इस हुकूमत से दूर भी हो रहे हैं और हुकूमत के वादों पर एतमाद करने को भी तैयार नहीं है। सही सही सही। बहुत शुक्रिया सियार शमसी साहब। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि जो हमारे सीनियर साहब सियार शमसी और फौजी शाहिद साहबा और अनवर इकबाल साहब ने जो बातें की, एक चीज़ जो समझ में आती है कि जो अमेरिका में सियासी तब्दीली आने वाली है उसकी वजह से शायद जो साउथ एशियन रीजन है या ये लार्जर जो एससीओ का जो रीजन जिसको हम कहते हैं, इसमें शायद कुछ मुस्बत तब्दीलियां हम देख रहे हैं। पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है और उसमें भी कुछ तब्दीलियां और तोड़-फोड़। मनीर साहब एक जुमला ले लीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, वाइंड अप कर रहे थे, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। जी। और अभी मैडम फौजिया इसका नोटिस लेंगी कि आपने क्यों मुदाखलत की। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि इन हालात में जो पाकिस्तान के क़यादत है इस वक्त, उनको ये सोचना है कि ये जो इंटरनल हमारी सूरत हाल है जो वो कोई बाहर से आकर ठीक नहीं करेगा, वो जो बाइडन ठीक नहीं करेगा। जो बाइडन के आने से वो जो एक पॉजिटिव जो हम पहले सेशन में बात कर चुके हैं कि वो एक डेमोक्रेटिक सोच जो है, एक मुस्बत सोच जो है,
اظہار رائے کی آزادیاں جو ہیں ان کو ایک تقویت ملے گی، اور جب وہ تقویت ملے گی تو حکومت کا جو بیانیہ ہے اندر کر دو، یہ کر دو، کالا قانون بنا دو، سب کچھ کر دو، یہ بیک فائر کریں گے۔ تو اب حکومت کے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ وہ لوگوں کے مسائل حل کرے۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، آپ نے سیار شمسی صاحب کا دوسرا جو ایک دوسری سٹیٹمنٹ جو ہے وہ آپ نے سن لی، اور یہی میں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو بھی تبدیلیاں سیاسی منظرنامے پہ ہمیں ہوتی نظر آ رہی ہیں پاکستان کے، وہ کوئی بہت پازیٹیو نہیں ہے۔ حکمرانوں کو، اپوزیشن کو اور اسٹیبلشمنٹ کو، یہ تین جو ایلیمنٹس ہیں، تینوں کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو اکنامک ریلیف اور پولیٹیکل ریلیف وہ اپنی عوام کو دے سکتے ہیں وہ دیں، تاکہ ایک سموتھ اور ہارمونائزڈ سوسائٹی کا جو کانسیپٹ لے کر ہم اتنے عرصے سے چل رہے ہیں اس میں کوئی بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے۔ اس کے ساتھ سیار شمسی صاحب، فوزیہ شاہ صاحبہ اور انور اقبال کو جو ہمارے دوست ہمارے ساتھ تھے، ان سب کا شکریہ، اور اجازت دیجیے، کل پھر اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہوں گے۔ اللہ حافظ۔